विपद डाकी विमा संपद डाकी विमा विपद डाकी विमा संपद डाकी विमा दिवानिसी एक नाम मा विपद डाकी विमा संपद डाकी विमा मान में अछि परा सकति पसरा मान में अछि परा सकति पसरा मानम जीवन रे सुनामतीरा मानम जीवन रे सुनामतीरा से नाम एक मंत्र मारूप देखुथिबी मोर नयन रे मारूप देखुथिबी मोर नयन रे मानम जपुथिबी मन हृदय रे मानम जपुथिबी मन हृदय रे विपद डाकी विमा संपद डाकी विमा दिवानिसी एक नाम मा विपद डाकी विमा संपद डाकी विमा। समस्त भाई धन्यवाद भाई। भाई शुभुची ना मो कथा? करुणामय मां परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग में उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक हृदय अनेक अनेक श्रद्धा सम्मान। आज कार्यक्रम नेतृत्व नेउथिबा एवं कार्यक्रम को सुंदर भाव में योगदान देथिबा समस्त भाई बापा मान को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछि। हमें आज आलोचना को जीवा पूर्व लॉ ऑफ लाइट एवं लॉ ऑफ इग्नोरेंस से संपर्क रे लेटरसन जोगरु 174 रु प्रभुंकर जो आमे बाणीटी उद्धार करथिले सेटा आउथरे पढुछि। The divine grace is there, ready to act at every moment. भगवानंकर करुणा प्रत्येक मुहूर्त रे आमको सहाय्य करे प्रस्तुत अछि। But it manifests as one grows out of the law of ignorance into the law of light.
एटा सेतेबेले अभिव्यक्त हबो जेतेबेले जणे अज्ञानतार विधान भितर बाहरी जाई आलोकर विधान मध्य प्रवेश करियो एंड इट इज मींट नॉट एज एन आर्बिट्ररी प्राइस यार अर्थ गोटे सेमिति मन इच्छा मौजर कथा नुहे however miraculous often its intervention ये कृपार जो हस्तक्षेपटी आमको अनेक समय भारी अद्भुत लगे अचंबित लगे बट एज हेल्प इन दैट ग्रोथ से वृद्धि रे जो साहाय्यटी आसे एंड लाइट दैट लेट्स इट इवेंचुअली डिलीवर्स जो आलोकटी प्रकृत रे आमको परिचालित करंती एवं जे आमको मुक्ति दियंती this divine may lead us often through darkness because the darkness is there in us and around us आम चारिकड़े अंधकार रही आम भितरे रही से अंधकार मध्य भगवानंकर आमको पथ देखौछंती ये अंधकार मध्य बट इट इज टू द लाइट से अंधकार मध्यरु आमको आलोक आड़ को नौछंती नॉट टू एनीथिंग एल्स अन्य कौन से आड़ को नौना आमे जो अंधार गुड़ी को चाहूचु जो अंधार गुड़ी को दाबी करछु बा जो अंधार गुड़ी को जानिछु जो अंधार गुड़ी करे आमे गोटे भारी सहज भाव में रही पारु सेपरि एक अंधकार आड़ को भगवान आमको नहीं जिबे ना तांकर यात्राटी स्थिर निश्चित ही रही एवं सबुठारु आश्चर्यजनक कथाटी है भगवान को करुणा संपर्क रे जे एटा गोटे मुहूर्त पई आसे आ पर मुहूर्त रे गोटे बिजुली रो चमक परि दूरी जाए से परि नहीं भगवान करुणा निरंतर आमे सेति पई बोधे दुखित हो जाऊ जे भगवान करुणा मो ऊपर कार्य करूनी एटा जदि भी कार्य करूछि मोमेंटरीली पुणी तापर से चली जाउछि से परि हो नहीं भगवान कार्यटी भगवान करुणार कार्यटी निरंतर अटे नियति पक्षरे सेटा केबे बंद हो जाए नहीं तार अंत नहीं से चिरकाल गति करुछि सीजलेस तो लगातार निर्विराम तार विराम नहीं एंड ऑपरेटिव सबु जगह से क्रियाशील अच्छी प्रत्येक जीवन रे क्रियाशील अच्छी आमे भावुवा बोधे जो माने सब धनी मानी संपन्न प्रभावशाली से कृपाटा बेसी काम करছে आम उपरे करूना मते गोटे कथा कहतु यही सृष्टिर जो सब व्यवस्था रही गोटे घास गछ को जेमिति रही गोटे बर गछ को सेमति रही पानी पवन आलोक माटी जहाँ को जेमिति दरकार सेमती दि जाउछि एवं समस्त को निज निज कामटी को संपन्न करिया पई सुयोग दि जाउछि केवल बरगछ माने भगवानंकर कार्य करिवार सुयोग पाइछन्ति घास गछ माने पाई नांती सेपरि नुहे ऋषि माने निजको घास गछ ठारू भी निम्न भाबुथिले गोटे शब्द अछि जो शब्दटी आम बहुत समय व्यवहार करते सेटा हूँ चरणाश्रित चरण रे किए आश्रित हुए घास गछटी घास गछ उपरे आमे पाद रखू गोटे पादर आश्रय सब घासटी रही से घासटी हो
ମଧ୍ୟ କରୁଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି କରୁଣା ପାଇଁ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ କି କରୁଣା ପାଇଁ କୌଣସି ଏଇଟା ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷମ ସ୍ଥିତି ସେପରି ନାହିଁ। ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଣିଷ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଏଠି କରୋନା କାମ କରୁଥିଲା। ମଣିଷ ମାନେ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତନ୍ମାତ୍ର ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଅନୁରାଗର, ତାଙ୍କ କରୁଣାର ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର, ତାଙ୍କ କରୁଣାର ଯୋଉ ମହତ୍ତମ ଦିଗ ରହିଛି, ମହତ୍ତତା ରହିଛି, ସେ ଏତେ ଗଭୀର ଆଉ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାକୁ ମଣିଷ ତାର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚଢେଇ ମାନେ ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ବତୀ ନଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସିବ, ଓପନ ୱାୟାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗୁଡିକ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ, ଏଇ ଆକାଶଚାରୀ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ନଭଚାରୀ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେବେ କେମିତି ସେ ତାର ଉପରେ ବସିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦଗୁଡା ସବୁ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦେହଟି କାଳେ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପକ୍ଷୀ ରହିଛି, ପର ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସ। ମତେ ଲାଗେ କରୁଣାର ଆଉ କଣ ରୂପ ଆମେ ଦେଖନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କରୁଣାକୁ ନେଇ, ଏତେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମଙ୍କର କରୁଣା କଥା କହୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା କଥା କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତା କଣ? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଯେ they should not think of the divine as a very powerful extra cosmic person. ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କରୁ ପଛେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଧାରଣାଟି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, who has created outside of him this world, ଏ ଜଗତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କୋଉ କ୍ଷୀରାପ୍ତି ସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ, ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା, ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ କାହାରି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି,
এটা ସବୁବେଳେ ହେଇଯିବ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ମନମାନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢିଲା ବେଳେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀଲି ଆମ ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ଗଢିଛନ୍ତି। ମତେ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ଦୁଃଖୀ, ବାକି ମାନେ ହେଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗଟା ବି ଆସେ ଯେ ଆରେ ମତେ ଗଳିଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ଦେଲ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ତାକୁ ଜଣା ବି ପଡେନି ମଣିଷକୁ। ଲାଗେ ଭଗବାନ ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଗୁଡା ଗଢିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ବେଳେ ହୁଇମ୍ସିକାଲି କରୁଛନ୍ତି। ହୁଇମ୍ସ ତାଙ୍କ ଝୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏ ଜଗତ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝୋଙ୍କରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଫାଇଟ୍ସ whims and fiats ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ମାନେ ସେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିଲା ବେଳେ ଭାବିବା ଜଣେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ଡେଟି ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜଣେ ଦେବତା ଦେବପୁରୁଷ এই ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ହଉଛି ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟା। এই ଜଡ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କରି ଅବତାର, এই ଚେତନା ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ। ଏଠି ମନ ପ୍ରାଣ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ। ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିଲା ପରେ ତ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ କିଏ? ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ, ପରମ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସୁପ୍ରିମ ଆଣ୍ଡ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ପରମ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା, ଆମେ କହିବା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, କନସିୟସନେସ୍, ବ୍ଲିସ୍। ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନଟିକୁ ନିଜର ବକ୍ଷରେ ରୂପାୟିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଅବିରାମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ବିଶ୍ୱର ଗତି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୁଇମ୍ସ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଆଟ୍ସ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଠାରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଷ୍ଟିନି, ଏଠାରେ ରହିଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପର୍ପସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ। ଏ ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଘାସ ଗଛ, ଗୋଟେ ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଗୋଲାପ, ଜଣେ ମଲ୍ଲୀ, ଜଣେ ମନ୍ଦାର, ଜଣେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା, ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏପରି ଆର୍ବିଟ୍ରାରଲି ହେଇନି।
ତା ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ମତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଣା ମିଳିଛି ମତେ ମିଳି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଧାରଣାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ କୁ ଛାଡ଼ି ଲ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କଥା। ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ହଉଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବାହାରେ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ କଣ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି କିଛି ହଉନାହିଁ, ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ମନମାନି ଏଠି କିଛି ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ଏଇ ବିଶ୍ଵ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବା ପରେ ହବା ମୂଳରେ ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପର ଗୋଟେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଡେଷ୍ଟିନି ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆଡକୁ, ଦିବ୍ୟ ନିୟତି ଆଡକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଚେତନାରେ, ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟି କଣ? ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଡୋମିନେଟେଡ। ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନତଃ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଗୋଟେ ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚାପଟି ଗୋଟେ ନିୟତ ଚାପ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହିଁ, ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତା ଉପରେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁ ପାଠ ପଢ, ତୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କର। ତାହେଲେ ସେଟା ତାର ଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପନ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଚେତନାକୁ, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଅପରା ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଦ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ସଂଗତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସୋକଲ୍ଡ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହଇରାଣ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, march with assured steps towards the attainment of divine light, peace, love, delight, liberty and harmony. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ନିରନ୍ତର ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦ ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଗୁଡ୍, ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଗୁଡ୍, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଉତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ କହିଲେ କଣ ସେଇଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ପାଇଯିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଚାକିରି ପାଇଯିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରମୋସନ ପାଇଯିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେଟା ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଠି କଥାଟି ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ନିୟତିର କଥା। ଦିବ୍ୟ ନିୟତିକୁ ଜାଣିପାରିବା ହିଁ ଆଲୋକର ବିଧାନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଵ ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ସେପାରେଟିଭ କନସିୟସନେସ୍, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର,
सी प्रकृत रे करुणाटी को बुझीबारे जानिबारे बहु जगह विलंबित करुछि। Where ignorance is, they are suffering too must come. जोठी अज्ञानता अच्छी सेठी जंत्रणा गुड़िक रही। आमे ताले कौन भावुचे कि चिरदिन एभली अहंकार अंधकार अज्ञानतार ध्वजाटी उड़ुथो आउ आमे जंत्रणा पाई चलीथिबा। प्रभुंकर कहवा कथा भगवान संकल्पर दिने चूड़ांत विजय हम। अल्टीमेट विक्ट्री विल बी द डिवाइन विल्स। आमे जिते असुविधार अच्छु जिते उत्थान पतन भितर रहीचु किंतु मनुष्यर जो विधि निर्दिष्ट नियतिटी होची the man will surely be privileged to have a divine life here. तो मनुष्य के सृष्टि को अणा जाइए सेते बेले प्रभु यही योजना रे अछंती जे मनुष्य को गोटे दिव्य जीवन एठी दिया जीवो। कोठी दिया जीवो? हियर एठी इन द अर्थली फील्ड। एई खेती जो क्षेत्र रे एई माटी उपरे इन ए फिजिकल एम्बॉडीमेंट जेते बेले से तार शरीर धारण करिछि एमती स्थूल शरीर धारण करिछि भौतिक शरीर धारण करिछि एठी ताको दिव्य जीवन मिलिबो। किंतु या भितरे आमे बहु दीर्घ जीवन पथ आसिले। ये जीवन पथ बहुत दीर्घ मध्य और भारी कष्टकर मध्य। तेणु ये जीवन रे बहु प्रकार मिसफॉर्चुन्स केते दुर्भाग्य सब आसुची मुंड टेकुची केते डिजास्टर आसुची आमे ताको भाबुछु बोधे एवडा सब मोमेंट्स ऑफ ट्रायल्स मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेसेस परीक्षा निया जाउची हम ऊपर चाप सृष्टि करे जाउची। आमे बेले बेले प्रश्न पचारुछु जदि भगवानंकर करुणा कार्यकारी होची जदि प्रकृति रे भगवानंकर करुणा एटी पृथ्वी रे कार्य करची ताले हाउ is it that it could not prevent this mishap from happening in my life? आम जीवन रे जो एते बड़ बड़ घटना सब घटी जाउची दुर्घटना गुडी घटी जाउची एडा बड़ विपद गुडी को घटी जाउची ताकू काहे कि से भगवानंकर करुणा रोकी दो नाही। यदि आमे कहवा भगवान समस्तक ऊपर भगवानंकर करुणा अछि ताले जदि करुणा अछि विपद काहे कि? प्रभुंकर उत्तरटी आहुरी आग्रह दीपक से कहते the sadhaka has to banish from his heart this sort of doubting and distressing thought. एगुड़िक सबू हेउछि गोटे संदेहास्पद चिंता डाउटिंग खाली डाउटिंग नुहे एटा होछि गोटे डिस्ट्रेसिंग थॉट जो थॉट आपण को आगो को नब नहीं खूब बाटरे विक्षुब्ध करिवो परेशान करिवो परेशान कला भली चिंता व्यस्त विब्रत कला भली चिंता। तेणु आपण
गोटे विश्वास को आणतु विश्वास करंतु केमिति विश्वास करिवे बिलीव विथ ऑल द कन्विक्शन दृढ़ प्रत्ययर सहित दृढ़ निश्चिततार सहित आपण विश्वास करंतु ऑफ हिज इनर कॉन्शियसनेस साधक तार अंतर चेतना भितरे कौन विश्वास करिवो व्हाटएवर मे बी द अपीयरेंस कौन आम जीवन रे दृश्यमान होछि कारण बहुत बड़ बड़ सुपद गुड़िकरे मध्य विपद रही बड़ बड़ विपद गुड़िकरे मध्य सुपद रही आम पाखरे कोटा उपस्थित रही आम जानिनु आम राजा होइछु कि रंक होइछु कोटा एपियर करिछि आम जानिनु किंतु प्रत्येक उपस्थिति रे भगवानंकर करुणा प्रकृत रे काम करुछि even in the midst of utter sorrows and failures जोटी प्रचुर दुख रही जोटी चरम दुख रही जोटी चरम विफलता रही से मझिरे मध्य भगवानंकर करुणा कार्य कर आम मन को हम बुझी पार प्रभु कहते देख यहीटा तुमको करिया पड़ो कन्विक्शन रे विथ कॉल कन्विक्शन इन इनर कॉन्शियसनेस रे धारण करिया को पड़िबो जे एटा हमको सहायता करछ श्री अरविंद को जबे आईएएस चाकरी छाड़िया को पड़ला आईसीएस चाकरी लोके कौन भावी लोके तो निश्चय कही किए तो कही देखिए दुर्भाग्यटा बापा केते आशा करी पाठ पढ़ेले बापा चाकरी नहीं बापा केते स्वप्न देखिले पुओ पाई सबुठार बड़ चाकरीटा पाइला आ छाड़ीदेल सबुठार बड़ चाकरी पाई से चाकरीटा करथिले कौन होइतांते गोटे गुलाम होइतांते किसी दरमा पाई थांते गोटे दरमा भोगी मनीष होइतांते किंतु से जे परित्राण करिया आसीछंती से जे त्राण पुरुष त्राणकर्ता से कथा केमिति होइतांते तेणु फेलुअर्स गुड़िक भितर जो नरहत्या अपराध रे जेल गले राजद्रोह अपराध रे जेल गले देशद्रोह अपराध रे तांको दंडित करिया पे सरकार चेष्टा कले जो परिवार नष्टभ्रष्ट होगा एक प्रकार भांगीगला दाम्पत्य जीवन भांगीगला परिवार घर एकमात्र रोजगारिया पुओ चाकरी छाड़ी देश मातृकार आंदोलन रे प्रवेश कले शेष एपरी है सरकार विष दृष्टि पड़े चक्रांत करागला सरकार तरफ मिछ साक्षी सब जोगाड़ करागला संगीन गुरुतर अपराध रे तांको गिरफ करागला कौन है सरोज एंड फेलोर्स आसीथिला किंतु सेईटा ही थिला तांको भाग्यर टर्निंग पॉइंट दिव्य नियति आड़ू से आड़ू जाउथिले नियति तांको खूब जोर करी राजनीतिक काम रु बाहर करी तांको आध्यात्मिक क्षेत्र को पठेई एंड टर्निंग देम इनटू ओकेजन्स ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट प्रभु एटा निज कथा लिखला वाला लागु एई दुख एई पतन एई विफलता गुड़िक मध्य दिव्य करुणा प्रकृत रे काम करछे एवं आमको आध्यात्मिक परिपूर्णता दिगरे आमको नहीं जाउछि किंतु सेटा सांगे सांगे बुझी हो कि केते वर्ष पर बुझा पड़ला 1910 रे घटी थिवा घटना बुझा पड़ुछि एबे
बा 1926 रु ऑनवर्ड्स 16 वर्ष लगिगला बुझिया जे एगुड़ी को गोटे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पाई घटी थिला एई दुख जातना गुड़िकर गोटे मूल्य थिला रियल बेनिफिशियल नेचर तार प्रकृत लाभदायक स्वरूप रही जोटा दुख बोली आम कहूँ सेटा ही बेनिफिशियल ये कथाटा रिवील हुए समय क्रमे विल बी रिवील्ड इन टाइम समय क्रमे से गुड़िक रिवील हुए कारण साधक इज नॉट बीइंग एबल टू कम्प्रेहेंड साधक को बुझी पारिबनी कारण तार पछरे रही गोटे इनर सिग्निफिकेंस एक अंतर्गत तात्पर्य कहार ना ऑफ हिज एपारेंट मिसफॉर्चून जो दुर्भाग्यटी हमको दिशुची जो दुर्भाग्यटी श्री अरविंद भी दिशुला श्रीकृष्ण दिशुला आज ही जन्म हेले श्रीकृष्ण आज राति रे ही घर छाड़िया पड़ा मैंने जाऊ माँ पाखे जन्म होती से ही माँ पाखे बढ़ी पारे दुर्भाग्य एमती गुड़ जन्म ହେଇକି ଯାଇକି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ ବିଶ୍ୱ ଦେଇଦବ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଏପାରେଣ୍ଟ ମିସଫର୍ଚୁନ କୁ କେମିତି ବୁଝିବା କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନ ନା ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଦ ଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ erroneous expectation of his ignorant ego consciousness ଆମର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଂ ଚେତନା ରହିଛି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଗୁଡାକ କରିକି ବସିଛି आमे गोटे निजे गाइडलाइन करछु जदि एटा घटे मो एटा को सौभाग्य बोली कहबी जदि एटा न घटे ताले मो एटा को दुर्भाग्य बोली कहबी कहि कि कांदी मन दुख करी भगवान को गाल दे मां को भी गाल दे कहीं कि ना मो मोर गोटे इगो अच्छे ना सी चाहूचे युड़ाक यहीटा है मोर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत से दियो जदि न दब ताले भगवान मो प्रति कृपा करूना भगवान मत भल पाऊना भगवान मो कथा भूली जाइछंती भगवान को दूरस्थ सत्ता मुझे कहबी या द्वारा आपणकर जो इनर विजन टी गोटे ऑब्स्क्यूरिटी भीतर को जाए अस्पष्टता मध्य अंतर्दृष्टि आउ कौन हुए ना दस प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम सीइंग द ट्रुथ सत्य देखिबार से वंचित हुए आपणकर उपकार करा जाउछि किंतु आपण कहे मोर अपकार करा होछि एटा हला कोन सत्य दृष्टि रु वंचित हवा सत्य दृष्टि को देखि न पारिबा तेणु जेते बेले एडवर्सरीज आम जीवन रे आसे प्रतिकूल परिस्थिति गुड़िक प्रतिकूल अवस्थाटी आसे आमे प्रतिकूल शक्ति वा अवस्था आमको गोटे मिसलीडिंग वॉइस दिए से कहे देख तमे विपद रे पड़ी गलानी काहे विपद रे पड़ीच कहीं जे तमे जीवन रे तमर किसी भूल थिला जोथि में भगवान तुमको कृपा न करी दंड देइचंती तेणु एटा हला मिसलीडिंग वॉइस ऑफ द एडवर्सरी नले समस्त भल रे अछंते तमे काहे दुख रे अछ तमर किसी भूल थिबो पाप थिबो एगुडा हला मिसलीडिंग गुमराह करुछि से भ्रामक भ्रम तैयारी करुछि भटक कहउछि आपन आमे सेगुडी को सुनिबानी से वॉइस टा को सुनिबानी
आपण समस्त शक्ति प्रयोग करंतु नॉट टू लिसन बरं आपण विश्वास रक्षा करंतु बट इंस्टेड कीप हिज फेथ इन फार्म अति दृढ़ विश्वास रखंतु विश्वासटी को दृढ़ करंतु दैट हाउएवर डार्क इज द प्रेजेंट नाइट वर्तमान राति जेते गभीर होना कहीं जेते अंधकार थाउना कहीं हाउएवर ग्रीवस इज प्रेजेंट ट्रबल वर्तमान जो समस्याटी अच्छी से जेते ग्रीवस होना कहीं जेते क्षतिकारक होना कहीं जेते गंभीर होना कहीं द डिवाइन ग्रेस इज देयर इन एक्शन भगवान करुणा सब बड़े क्रिया मध्य अच्छा एंड इज श्योरली लीडिंग हिम टू लाइट से निजे आमको ये अंधकार भितर आलोक आड़ को नहीं जिबे अंधकार रु आलोक आड़ को नबार कामटी भगवान करुणा सब बड़े करुछंती तमसो मा ज्योतिर्गमय ये हमको डेलिवरेंस थ्रू ऑल द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द लाइफ जीवन रे बहुत आशा करि नथिबा मोड़ आसीबो आपण आशा करि नथिबा अनेक दुख जंत्रणा आसीबो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स गुडी को भीतर देई से हमको आलोक आड़ को नेबे मुक्ति आड़ को नेबे तेणु माँ 1956 रे गोटे वार्ता देले no matter how great your faith and trust in the divine grace no matter how great your capacity to see it at work in all circumstances at every moment at every point in life you will never succeed in understanding the marvelous immensity of its action and the precision the exactitude with which its action is accomplished you will never be able to grasp to what extent the grace does everything is behind everything organizes everything conducts everything so that the march forward to the divine relation may be as swift as complete as total and harmonious as possible considering the circumstances of the world आमे भाबुछु बोधे आमे दुख रे पड़ी जाइछु जंत्रणा रे पड़ी जाइछु तेणु आमे दुर्भाग्य रे पड़ी जाइछु किंतु प्रकृति रे आमर जदि विश्वास रहिबो ट्रस्ट रहिबो भगवान करुणा उपरे तेणु जहाँ भी परिस्थिति हो जो मुहूर्त रे आमे थाउ ना कहीं जीवन रो जो बिंदु रे आमे थाउ ना कहीं आमे निश्चित भाव रे ये जो मार्वेलस इमेंसिटी ऑफ इट्स एक्शन तांकर कर्मर जो अद्भुत प्राचुर्य रही ताको बुझी पारिबा आगे तारीख रे बुझी हो संपर्क रे हमर आलोचना जारी रहिबो आमे मांकर बाणीटी रूपुणी आरथर को आलोचना आरंभ करिबा समस्त को अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम।